ଯତ୍ନ ନେବି ଅର୍ଥାৎ ଏତେ ଧୂଳି ପକେଇଦେବିନି, ତାକୁ ସଫା କରୁଥିବି, ତାକୁ ରଖୁଥିବି, ସାଇଥିବି, ତାର ଯତ୍ନ ନେବି। ସେମିତି ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର, ତାର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି, କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଭିତରେ ନିଜର ସେବା କରୁ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ନିଜର ଯେତେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁ ତାହେଲେ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ଯତ୍ନ ନେଉ ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା, ନିଜକୁ ଭଲ ମଣିଷ କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଆସିବ, ପାଖେଇ ହେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ମଣିଷ ପଣିଆଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉଛେ, କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛେ? ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛେ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛେ, ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ କଥା ହେବା, ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଆମେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା, ଆମେ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ଆମେ ନିଜର ରୂପକୁ ଦେଖୁଛେ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି କାହାକୁ ଦେଖୁଛେ? ନିଜର ରୂପକୁ ଦେଖୁଛେ। ମୋର ଚୁଟିଟା କେଉଁଠି କଳା ପଡ଼ିଗଲା, ମୋର ଗାଲରେ କେଉଁଠି ଦାଗ ହେଇଗଲା, ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ଠିକ୍ ମୋତେ ମାନୁଛି ନା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଜିର ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୋତେ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା କି ନାହିଁ, ଭୋଜିକୁ ଯିବି ମୋ ଶାଢ଼ୀଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି, ନିଜର ରୂପକୁ ଦେଖୁଛି। କେବେ ନା କେବେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପରିଚୟକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ତମର କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ କେଉଁ ଗୁଣ ଦେଇଛ, କେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଦେଇଛ? ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ କେହି ତମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେଇନା। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ପଚାର ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି? ତାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ମୋତେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି? ମୋତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ କି? ମୋ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ଆସେ କି? ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ କି? ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଭାଗିଦାର ହେଇଯାଏ କି? ଏ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କର। ଏ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କଲା ପରେ ଆର ପଟଟାରେ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଖରାପ ଗୁଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା କର। ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, କ'ଣ ଖରାପ? ମୁଁ ଗୁଟକା ସାତଟା ଖାଏ କି? ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରେ କି? ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯାଏ କି? କିଏ ଯେତେ କଥା ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନାଅ। ଏବଂ ଆକୁ ବନେଇବା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ତମ ପାଖରେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବି ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଇପାରେ, ଖରାପ ଗୁଣ ବି ଅଛି। ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ କେହି ନା କେହି ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ କୁଟିଆ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ନା ଖରାପ, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ତ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ଖରାପ ଗୁଣ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲି କି? ମୋର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ତମେ ମାନେ ଦେଖିନା, ମୋର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ତମେ ମାନେ ଦେଖିନାହ ନା ମୋ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ନାହିଁ? କୋଉଟା କି? ତମେ ଦେଖିନାହ ନା ମୁଁ ଦେଖେଇ ନାହିଁ? ମୁଁ ଦେଖେଇ ନାହିଁ। ମୋ ପକେଟରେ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ତମେ ଜାଣିଛ ନା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପକେଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ନାହିଁ। ମୋ ପକେଟରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତମକୁ ଦେଖାଉନାହିଁ। ମୋ ପକେଟରେ 5ଟା ଗୁଟକା ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ। ମୋ ପକେଟରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପକେଟରେ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଦେଖାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି। ଏବଂ ଜୀବନର ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ସେଇଟା। ନିଜର ଯେତେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତା ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାହାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେ ବଦ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରି ବଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ହେଉଛି ନିଜର ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ତାଲିକା କରି ଅଭ୍ୟାସ କର ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ, ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କହିବି କେମିତି ନିଜର ଭଲ ଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କଲେ ଜୀବନର ସଫଳତା କେମିତି। ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିରେ ଭଲ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଭଲ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ,
कौन कहती भल कहे फल कहे कहे कौन कहते फना बोली कहते से पिला ना फन सब समस्त डाकती फरे कने कहे पिला समस्त फना बोली डाक क्लास अष्टम जो पाठ पढ़ुची से पिला सहित समस्त फटा मजा करते थे भी गोटे डिबेट कंपिटिशन है 12टा स्कूल को पिला भितर इंटर स्कूल डिबेट कंपिटिशन 12टा स्कूल पिला भाग नहीं 54 पिला ना नहीं से 54 पिला भितर खनार भी ना हेडमास्टर देखिक आश्चर्य कहले खनाटा कौन ना नहीं कथा कही पार्नी खने खने अच्छी शब्द ठीक भाव उच्चारण कर ये कौन डिबेट कंपिटिशन ना नहीं डकई पचारे खना भी मना करे सार मो ना देनी हेडमास्टर कहले जो पिलाटा बदमाशिया छुआड़ा कह तोर सब सांग मजा करने तो ना दे अच्छा तो ना दे तो नाटा काटी दूँ नाटा छू कलम धरुंच नाटा काटापी कले सारे ना कटा हम खनाटा भारी जीति आसे ना कटा हेनी सारे तू तो कहीपर नाटा कहीं कटा हेनी सर मु ना देनी से ना दे मजा करने मुझे ना काटापी आ मु ना काटिदेली से मत बाड़े तो तू ना दे मजा कर ना नहीं काटी तो सर नाटा था ना थी सर असुविधा कौन अच्छी ना तो कहीपर लाज पड़ी ना सर मुझे फास्ट एम ना सेकेंड एम ना थर्ड एम मत लाज पड़ी फास्ट हाँपाई आशा रखी पाइबी लाज पड़ो फास्ट हम कौन कला है लाज पड़ो सेकेंड थर्ड भी हबार ना तो नहीं पड़ो डिबेट कंपिटिशन आरंभ है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी समय गोटे विश्वस्तरीय कार्यक्रम थाए विश्वस्तरीय कार्यक्रम ग्रामांचल आर्थिक उन्नति के दूर दायी प्रसंग से प्रसंग को लेकर जो आलोचना है भल भल डिबेटर जो मैंने आरंभ कले महान नेत्री विश्वविजयिनी श्रीमती इंदिरा गांधी आज भारत वर्षर इतिहास एक नूतन पृष्ठा उन्मोचित करने चाहते ग्रामांचल ठार आरंभ कर सहरांचल पर्यंत आर्थिक सामाजिक उन्नतिर नूतन दीपशिखा आज गढ़ा को जाऊँगी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उद्यम प्रयास ये खना जोड़ा तो ये कथा खना कहीपर खना से आरंभ करा खनार पाड़ी जो पड़ा ताली आसला खना मंच को आसला खना चलू गुरुजी गुरुमा को प्रणाम कर भाषण दबा आरंभ करा कहला इंदिरा जी सब गाँव को आलुओ इंदिरा जी सब गाँव को पानी सब गाँव को सड़क एमती छोटिया 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 वाक्य 11टा पॉइंट कहले 370 20टा पॉइंट 11टा कहवा बेलू सेठू पछरे जड़े शिक्षक कहते अरे बाबा 5-6टा किए कहना तू बढ़िया आश्चर्य मुझे भल कहली खना समस्त थटा मजा कर सार बहुत मुझे भल कहली अपेक्षा कला रेजल्ट बाहर रेजल्ट बाहर 54 पिला भितर खना थर्ड 54 पिला भितर खना थर्ड आगे केते जन आगे 2 जन पछरे केते जन 51 जन खाना कहले 51 जन तू आज पछरे कोने देली सब डिबेट कमिशन बाहर भल भल कोटेशन मुखस्थ कला भल भल कविता घोषिबा आरंभ कला अंधारे छिड़ा होकर भाषण देले केमती भल भाषण कही हम मु कहबार कथा होची अभ्यास साधना केमती मनीष बदल केमी अभ्यास कला भल भल कविता भल भल कोटेशन कहवा ये अभ्यास फल 11th क्लास डिस्ट्रिक्ट लेवल रे खना मार्क एक खना शेष कॉलेज में पाठ पढ़िया को आसला कॉलेज में पाठ पढ़ला डिबेट कंपिटिशन कौन कॉलेज एनएसएस कैंप होची एनएसएस कैंप 7 दिन एनएसएस कैंप हम 7 दिन भीतर गेस्ट मैंने आसवे सार मुझे सार को वेलकम करी सार मुझे धन्यवाद कहबार सुजोग अच्छी कौन से प्रसंग को लेकर आलोचना भाग नबार अच्छी भल डिबेटर भल डिबेटर बोली समझ आने भल भलेंटियर है ये निज सहित कथा हवा कथा कहती समस्ते कैंप रे खाई पीकरी शोले एकुटिया अंधार बस निज सहित कथा हे ईश्वर तमें मत गीत गाइबार टिके कड़ा देलनि तमें तो मत कहबार कड़ा देइछल पर लुचेकी गीत गाइबार कड़ा देलनि खेलिबार कौशल देलनि कहबार कड़ा देले ताको पुणी लुचेकी रखिल ठीक अच्छे तमें मत जो कड़ा देइछ ताको लेके मो जीवन तैयारी करी कहबार कला को लेकिन कौन जीवन
कौन हो पारे गोटे नेता हम मंत्री हम भल भाषण नहीं कहीपर कला को लेकिन भल वकिल हम कोर्टे जोर जबरदस्ती कहीकि जीति जापर ना गोटे शिक्षक कि अध्यापक भल कहबार कला जहाँ पाखे अच्छी भल शिक्षक नहीं तो भावी गोटे शिक्षक अध्यापक हेबी अध्यापक है अध्यापक जो दिन है एनएसएस मत ये सुजोग देला मुझे एनएसएस गोटे प्रोग्राम अफिसर कहती सार मैडम जो बढ़िया सार बढ़िया देवी प्रिंसिपाल जाकर सार मुझे एनएसएस प्रोग्राम अफिसर हाँ चाहूँगी अरे कहीं नवाई चाहूना कौन जबरदस्ती कौन नबू बोली नहीं सर मुझे एनएसएस प्रोग्राम अफिसर भी एनएसएस मत ये सुजोग देती हाँ भल है सर नेबी जे गोटे जिद्दी कर संकल्प कर प्रिंसिपाल कौन गोटे संकल्प कर पुणे आज ना सर मुझे नेबी तो नेबी मुझार एक नंबर है ओडिशार एक नंबर हाँपाई मुझे एनएसएस नेबी प्रिंसिपाल कहले तो थटा मजा करते ना एनएसएस प्रिंसिपाल ना सर मुझे आपको देखदेवी ओडिशार एक नंबर है ओडिशार नुहे समग्र भारत वर्षर एक नंबर है समग्र भारत वर्षर जे हुई राष्ट्रपति पुरस्कार दि जाए से भली कार्यक्रम अधिकारी मानक राष्ट्रपति डाकिक पुरस्कृत करती सम्मानित करती से भली सम्मान सम्मानित जड़े खना मनीषटा आज तुम सामने उद्देश्य था मु राष्ट्रपति पुरस्कार पाई मु जातीय पुरस्कार पाई से मो कहबार उद्देश्य था जे निजक चिन्हिली दौन जे कथा कही पारि मु फास्ट हो पारि यही कथा निज उपर निर्भर कर समस्त भितर प्रतिभा भरपूर हो बहुत पिला उदाहरण मुझे बहुत जगह जाइए कॉलेज जाइए देखी बहुत पिला उदाहरण निजक जो दिन चिन्हवा जे मो भीतर प्रतिभाटा अच्छे मुझे गीत गाइबा जानी ताल अभ्यास करी भल गायके मुझे चित्र आंकवा जानी अभ्यास करी भल चित्रकरटे हेबी जदि खनाटे एमती घंटा घंटा धरिक प्रवचन दे पार आम कहीं कहीदे कौटी अभाव रहा अभाव रोचे ईश्वर मत कौन देते मुझे जानी बारंबार जा मो मंदिर में मुंडिया मंदिर में तुम जो मुंडिया मार से कौन हुए जान मुझे दीपटा देखाए भगवान मो मुह को देखती ना भगवान मो मुह को देखती भगवान कहते अरे मूर्ख ते जहाँ तू तो जानू मो पड़े मंदिर जाओ ना भगवान जहाँ तुमको देखते उद्धार कर ताकू उन्वेष कर तार केमी वृद्धि घटव से साधना कर से भगवान खुशी हे ये दीप देकर ये फूल फोपाड़ी क्या फूल ताकरी फूल मु बर्तमान तुमरी जिन तुम फोपाड़ी तुम उपहार कर उपवास करी तुम्हें मत देच तुम्हें जहाँ देच मुझे बर्तमान तुम नि उपहार नि तुम मु उपहार कली देली ना उपवास करी तेणु भगवान जहाँ देकर फोपाड़ुचे मैंने आम भगवान को उपवास कर भगवान जहाँ देती भीतर जहाँ देती तार समृद्ध करने दरकार आपण प्रतिभा देते गीत लिखापी शब्द देते मुझे कवई करी आपण मत शब्द शिखते मुझे अध्यापक आपण मत कहते अन्य सेवा कर गुण ते मुझे डाक्तर जदि निजक पढ़ा भल मनुष्य कर भगवान बेस खुशी होती जो सत्य न्याय कथा कहती आप सत्य शिखते मुझे सत्यवाद तेणु मंदिर भितर खोज ना निज भीतर ईश्वर खोज निजर प्रतिभा को चिन्ह देख निजे केमी मनीष बदल जापर एनएसएस को जो मैंने आसती मुझे एक कथा कहबार कारण हूँ तुम ठार मत प्रतिश्रुति पाइबी आज कौ मैंने 15 मिनिट निज सहित कथा मत ध्यान देख कौ मैंने आज निज सहित कथा दयाक मो राण रहा आज 15 मिनिट राति शोवा पूर्व निज सहित कथा आज्ञा निज सहित कथा आई निजक पचार मो भीतर भल गुण कौन अच्छे भल गुण कौन अच्छे एवं मो भीतर खराब गुण भी कौन अच्छे गोटे खातार गार पकईद मझी मझी गार पकई भल गुण एपटे खराब गुण लेख एवं काली ठार साधना आरंभ कर आज 8टा गुटका खाऊँ काली ठार अभ्यास करी 7टा करी
तापर दिन 5टा तापर दिन 2टा तापर दिन गोटे तापर दिन जवान सेमती भल गुण क्यों अभ्यास कर वो आज छोटिया चित्रटा आंकुची सबुदिन किसी चित्र आंकिवा अभ्यास करी गीत गाइबा अभ्यास करी नहीं ये जिते सब भल गुण अच्छी अभ्यास करी पढ़ेबार साधना करवा लिखि सारिबा परे मो पाखु पठेब तमें केते भल गुण रखुछ केते खराब गुण अच्छे लिखि सब मत पाइदब तार गोटे गोटे भल पाइली से मत भल पड़ू तमें लिखि पठेब सर मु 10टा गुटका खाई लिख जमा लिख तमें लिख कागज खंडक तुम टेबुल तले रख मत दब केवल मो पाखक लिख सर आपण कहवा अनुसार मु निजर आत्मसमीक्षा निजर केते भल मंद लिखी एति दरकार मुझे जे पदमपुर पिला माने कथा शुणी मानी निजक कम से कम चिन्हवा गोटे चेष्टा कर हम आज्ञा सर ये प्रथम अनुरोध रहा गोटे अनुरोध अच्छी मुझे परवर्ती समय कही था ये परिवेश परिस्थिति को जहाँ सब आम सुधारा चाहूचे से गोटे बड़ दायित्व आम मान ये जो ग्रीष्म प्रभाव होची नहीं जो ग्लोबल वार्मिंग होची से आम मान गोटे बड़ दायित्व आम एनएसएस माध्यम प्लांटेशन प्रोग्राम करूँ गछ लगाऊ व्यापक वृक्षारोपण करूँ किंतु विडंबना होची एनएसएस जी गछ लगी सतरे जब सब गछ बंची था कागज कागज पत्र जी लगी जदि वास्तव में सब गछ बंची था आज आम बसवा भी जगह पाई जी गछ पदमपुर 50टा गछ घटगाँ 150 गछ आ डीडी कॉलेज 600 गछ केउझर सारा देखला बेलू 1.5 लाख गछ लगे कागज पत्र आम रिपोर्ट ओडिशा सारा देखला बेलू 1.5 कोटी गछ लगी 1.5 कोटी गछटा कौटी लगे पुणी जदि आसबि कहे हरिसार से 50 गछ लगे ना सर पिला लगे तार गाई आसी खाई तेणु से गछ लगेबार आवश्यकता अच्छी कि तमें मैंने 10टी गछ लगाओ 10टी गछ बचे निज अगणार लगा 10टा गछ किए लगे पार केते जन 10टा गछ लगे पार 10टा गछ बाध्यबाधकतार नुहे निजक पचारि करी 10टा गछ वर्ष भितर आसुचे वर्षा दिन 10टा गछ लगे हाथ बंद 10टा गछ लगे कहि जान केतटा गछ कहि गोटे गछ लगेगा मुझे किए जड़े अच्छी जे कम सर गोटे गछ लगे पारि कई अच्छा तुम भितर जे गोटे गछ लगे पार तुम जान गोटे गछ लगे केत अभियान भितर तुम सामिल हो गोटे गछ लगे गोटे भलेंटियर गोटे गछ लगेगा आमर एनएसएस संख्या होती भलेंटियर मान संख्या होती 1,30,000 गोटे गछ लगे सब भलेंटियर मैंने गोटे गछ लगाती ओडिशा 1,15,000 1,30,000 गछ लगे गोटे गछ तो लगे पार ना लगे पार किए लगे पार ना टी आधार सर मुझे लगे पार किए लगे पार ना पछ भी कहीं अरे किए अच्छी जे सर गोटे गछ मुझे लगे पारि ना अच्छा बेले गोटे गछ किए लगे पार गोटे गछ बुद्धि गछ कथा आदम कही हाथ खाई गली संकल्प करी जे सर मु संकल्प करुच्ची गोटे गछ मुझे निश्चय लगे जान गोटे गछ कौ दिन लगे जान कौ दिन लगे जान से दिन निजर जन्मदिन केवल निजर जन्मदिन मो जन्मदिन कि मैडम जन्मदिन आम मान जन्मदिन निज जन्मदिन लगे प्रति श्रद्धा रहे मो जन्मदिन लगे आज आम गछटा लगे मो जन्मदिन मत जो 30 वर्ष बयस आम गछ को जो 10-12 वर्ष बयस से शाशुघर को गला भी कहीकि जी ये आम गछटा मो जन्मदिन लगे 18 वर्ष बयस शाशुघर जा पहुँची सारा पर जब पुओ को आम घर को आसो ताकू भी कही तो जीवु से आम गछ के मुंडिया मारी आसबू मत 18 वर्ष बयस होता मुझे गछटा लगे बुझेगा गोटे गछ निज जन्मदिन लगे तो किए लगे तुम तुम जानी एनएसएस क्लबिंग तुम एनएसएस क्लबिंग गोज टू
ଗଛ ଲଗେଇବ ତମେ ଗଛ ଲଗେଇଲ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଫଟୋ ଉଠେଇବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବ। ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ ଦୁଇଟା କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା ପାଇଁ ଯେ ସାର୍ ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ମୋତେ ଟିକେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଅ, ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ଏକା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ନାହିଁ, ମୋର NSSର ଯେତେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବଂ ସେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲେ ତମକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋ NSS ଗ୍ରୁପରେ 2000 ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ହବ ନା ନାହିଁ? ହବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ହବ। କେମିତି ହବ? ମୋ ନମ୍ବର ନଦେଲେ କେମିତି ହବ? ଏବେ ଦେବି ସେ ସୁବିଧା। ତେଣୁ NSSରେ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ କହୁଥିଲି NSS ହେଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ। NSS କୋଉ ବୟସରେ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ? କୋଉ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ NSS ନିଅନ୍ତି? କୋଉ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NSS। ସ୍କୁଲରେ କୋଉଠି ଦେଖିଛ NSS? କୋଉଠି ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଛ? କାହିଁ ସ୍କୁଲରେ ନା? ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, NCC ସ୍କୁଲରେ ଅଛି। ଯଦି ସେବା କରିବା କଥା ଖାଲି କୁହାଯାଏ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସେବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ? କାହିଁକି NSS ସେଠି ତ ନାହିଁ? NSS ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି 15 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ NSSର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲେ ଜାଣିଛ? ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସଟା, ଏ ବୟସର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଛି। ଏଇ ବୟସରେ ମଣିଷ କ'ଣ ହବ ତା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। এই বয়স জীবনକୁ গঢ়িবার বয়স। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବି କି ଅଧ୍ୟାପିକାଟି ହେବି, ମୁଁ ସିଙ୍ଗରଟି ହେବି କି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ କି ହିରୋଇନ୍ ହେବି, ମୁଁ କବି କବୟିତ୍ରୀ ହେବି, ମୁଁ ଶିଳ୍ପୀ ହେବି କି ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବି। এই ବୟସ ସ୍ଥିର କରେ 15ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ। ଜଣେ 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଡାକ୍ତର ହେବି, ଆଉ ହେଇପାରିବ? ଡାକ୍ତରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ତାପରେ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ହେବ। ସେ ଆଉ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବ କି? ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବ କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ କବି କବୟିତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ସେମାନେ କେବେ କେବେ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। କବିତା ଲେଖିବାର ବୟସ ହେଉଛି ଏ ବୟସ। ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ, ନୂଆ ନୂଆ ଭାବ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମ ନାହିଁ এই ବୟସରେ। ତୋ ମୁହଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତୋ ଆଖି ଭଲ ଲାଗେ, ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ଏଇସବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ବୟସଟା ହିଁ କହିଲେ ତମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହବ। ଏ ବୟସ ହେଲା ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବାର ବୟସ। ଏ ବୟସ ଜୀବନକୁ ଭୁଲ କହିଲ, ଏ ବୟସ ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ବୟସ। ଏ ବୟସ ଖାଲି ଗଢ଼ିବାର ବୟସ ନୁହେଁ, ଏ ବୟସ ଜୀବନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯେତେ ସବୁ ଭୁଲ କୋଉ ବୟସରେ କରାଯାଏ? এই ବୟସରେ। ଆଜି ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିନି, ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଗପିବା। କାଲି ଆଡ଼ିକି ଗଛ ମୂଳେ ଯେ ସାଙ୍ଗଗୁଡ଼ାକ ତାଲିମ ରୁହନ୍ତି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାର୍କକୁ ପଳେଇବା। ତାପରେ ଦିନ କହିବା ଯେ ଚାଲୁ ଟିକେ ସିନେମା ପଳେଇବା। ତାପରେ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଆମେ 2 ଜଣ ପଳେଇଲେ ଯେ ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି। କୋଉ ବୟସରେ? ଏଇ ବୟସ। କେତେ ସବୁ ଭୁଲ, କେତେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କୋଉ ବୟସରେ? এই ବୟସ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ବୟସ ହେଉଛି ଏଇ ବୟସଟା। ଯେମିତି କହିଲି ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି, ସେମିତି ଯେତେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ବୟସରେ ଆମେ କୋଉ ବାଟରେ ଯିବା? ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବାର ବାଟ ଗୋଟେ ପଟେ, ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ବାଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ। ଆଉ ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଭୁଲ ଘଟଣା କରନ୍ତି, ଭୁଲ ଘଟଣା ଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କହେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଭୁଲ କରିବାଟା ତାର କୋଉଟା ଭୁଲ? ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ହାରୋगे नहीं तो सीखोगे कैसे, सीखोगे नहीं तो जीतोगे। ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହେଇନାହିଁ ତମେ ଶିଖିପାରିବ। ଭୁଲ ହେଇଛି ତ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଭୁଲ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଭୁଲ ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଠିକକୁ ପାରିବାର ଅଛି, କୋଉ ବାଟରେ ଯିବାର ଅଛି, ସେ କଥା NSS କରିବି। ଏକାଠି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଭିଂ ଭିତରେ ଏକାଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁ, କ୍ୟାମ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ଗଛ ଲଗାଇଲୁ, କେତେ ଘରକୁ ଗଲୁ ନୁହେଁ। କ୍ୟାମ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ବେଳରେ
केते भल गुण मन्द गुण आमर धरा पड़ी जाए से क्याम्प तेणु ये बयस क्यारेक्टर बिल्डिंग बयस एवं यही बयस क्यारियर पढ़ा जाए जो डाक्टर अध्यापक अध्यापिका कौन है ये बयस स्थिर कै आम ये जो निआर पिला माने थांती निआर कहीं कहूँ सब पिला एनएसएस पास होना जो पिला भितर टे संवेदनशीलता थाए जो पिला भितर टे अन्य मान प्रति किसी दायित्वबोध थाए समाज को मोर बुझीबार अच्छी समाज में मत एत मुझे समाज को कौन है ये भावना जहाँ भर अच्छी से निआर पिला भर तेणु ये जो निआर पिला आम क्यारियर काउनसिलिंग कौन जीवन में हबार अच्छे एटी यूनिवर्सिटी अवार्ड दि जाए ये स्टेट अवार्ड दि जाए जो मैंने भल भल कम करती जो मैंने भल भल डॉक्यूमेंटेशन कर पठाती आम भल कम कले भल स्पेशल कैंप कले आउ सर्वे कैंप कले रेगुलर कैंप कर सब कैंप भितर आम पिला बाछी नौ भर भल भलेंटियर की यूनिवर्सिटी अवार्ड दि जाए जो 3% वेटेज अच्छे हायर एडमिशन से स्टेट अवार्ड दि जाए जो 5% वेटेज अच्छी जो मैंने नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति पुरस्कृत होती मुझे देखी आसुँगी किसी दिन धरी जे ओडिशा जो पिला सब नेशनल अवार्ड पाँच से सब ये यूनिवर्सिटी किंतु विलंबना होती जिते जन अवार्ड पाँच से केवल मयूरभंज केउझर कहीं गोटे यूनिवर्सिटी से जहाँ कर आम भी सेया करूँ किंतु ता सत्वे से कहीं पाँच आम कहीं पाऊँ ता भर फरक होची से डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन करके अप्लाई करवा जानते तुमने अप्लाई करना नॉमिनेशन करार अच्छे सार पचार अच्छे सार मुझे नेशनल अवार्ड पाई मुझे स्टेट अवार्ड पाई नेशनल को जी से प्रकार टैलेंट मो भीतर अच्छी प्रतिभा मो भीतर अच्छी मु कहीं पाइबी जिद्दी करार अच्छे खना जिद्दी न कले एपटे आसपार तुम भीतर जिद्दीटा हवा दरकार से जिद्दीटा तुम भीतर ना आ जो दिन से जिद्दी हम तुम भी नेशनल अवार्ड पाइब एवं कैरियर केमी साहय करुँगी आजिकल पिला पाखे 80-90 मार्क अभाव ना जो इंटरव्यू को जाओ से इंटरव्यू पचार ना मार्क के 90% मार्क 98 रखी एक पचार ना अभाव किए होती तुम समाज दायित्व कौन तुम कलेक्टर मोर कौन समाज कौन बट कंट्रीब्यूशन यू हैव फॉर द सोसाइटी समाज प्रति तुम दायित्वबोध कौन अच्छे उत्तर गोटे आई एम एनएसएस इंटरव्यू बोर्ड बुझीजी एनएसएस भलेंटियर बुझे दरकार नहीं दायित्वबोध कौन समाज प्रति कर्तव्य कौन अच्छे बुझा दरकार आ से एनएसएस भलेंटियर मान एवं तृतीय कथाटी हूँ राष्ट्र निर्माण कथा बेले बेले जानी सार मान मैडम मैंने अच्छा मो पिला गाड़ी देवाई बड़े इच्छा हुई मत निज भी गाड़ी देवाई इच्छा हुई केउझर माटी भीतर भरपूर राष्ट्र कथा कहे राष्ट्र निर्माण मो जाति के भल पाइनी मो माटी के भल पाइनी मो भाषा को भल पाइनी मु कौन राष्ट्र निर्माण करी मुझे मो राष्ट्र को निर्माण करार अच्छी प्रथम मो भाषा को भल पाइबार अच्छी मु कौन जगह कही ना कि पिला इंग्राजी पढ़ा ना इंग्राजी पाठ पढ़ार अच्छी ज्ञान आहरण करार अच्छी कि कथाटा कौन हवा दरकार ओडिया कथा हवा दरकार इंग्राजी खंडी इंग्राजी कहीकि गर्वित हबार ना बर शुद्ध ओडिया कहीकि गर्व करार अच्छी मो माटीर भाषा मुझे कहे मो जातिर भाषा कहे निजर भाषा कहबार आनंदित हबार अच्छे कि आम पिला खंडी हिंदी खंडी इंग्राजी कहती कौन पाई कहते मुझे बुझीपार तो गाड़ी दबा इच्छा ये माटी नहीं सर एक्चुअली आम पिला दायी ठीक है माने गणमाध्यमटा बेसी दायी अनेक दायी ये भाषा को लेकर कथा बहुत कथा अच्छी प्रकृत में अनेक दायी गणमाध्यम देख से ओडिया कहना गणमाध्यम इंटरव्यू आसी जो मैंने आसी देखिए गणमाध्यम भी से खंडी हिंदी खंडी इंग्रेजी कही सीबीएसई स्कूल में ओडिया जो टीचर मैंने पढ़ाऊँ अधा इंग्लीश कहते एवं से आर कारण हूँ केवल जी ना ओडिया पिला कौन स्वरोत्तोलन करना ओडिया पिला छत्तीसगढ़ पानी अटकईला ओडिया पिला जब कही था गोटे दिन तेरे कहे कही था आम महानदी को तुम किस अटकईवाई से जानते पानी अटकईले भी ओडिया पिला भारी सरल ओडिया पिला जाति माने बहुत सरल जाति
आपको जेमिति बुझे दो सेमिति बुझे दो से କରିଗଲେ 80ଟା 82ଟା ବ୍ୟାରେଜ ପରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସାର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆରପଟେ ବ୍ୟାରେଜ ଆରପଟେ ଭରପୁର ପାଣି ନୌକା ଚାଲିଛି सर ଏପଟେ फैक्ट फाइंडिंग टीम है ହଁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଯାଇଛୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ସୁଦର୍ଶନ ମୁଁ ଯାଇଛି ମହାରାଜ ବଂଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମାନେ ବ୍ୟାରେଜର ଆରପଟେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି ବ୍ୟାରେଜର ଏପଟେ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କାହିଁକି ଯଦି ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଗରେ ଅଛି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଆସିଲା ଭାରତ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିକରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପୁରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାରି ହେଇକରି ଆରପଟକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପୁରୁ ରାଜା କହିଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ 5000 ହସ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବରଣ କରିବୁ ସେ ବିଦେଶୀଟାକୁ ଆଜିକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି 5000 ହସ୍ତି କୋଉ ଜାତି ସିଏ କଳିଙ୍ଗ ଜାତି କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ତି 5000 ହସ୍ତିର ନାଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଗଙ୍ଗା ପାରି ହେଇକି ଆସିକି ପଳେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଜାତି ଆମ ଜାତିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ ଆମ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପଢ଼ିନୁ ଆମ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପଢ଼ିନୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ଜାତିମାନେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯାଇକରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ବି ବୋଇତର ଚିହ୍ନ ଅଛି ବଳବାଇରେ ବୋଇତ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ତେଣୁ ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କଥା ଜାତି ଭାଷାର କଥା ଯଦି କେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବା ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଏଇ କଲେଜ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ आईएएस ओएएस ଆଉ ତମର ଯେତେ ସବୁ ଚାକିରି ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ଯୋଉ ବେକାରୀ କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏ ଯୋଉମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଆମେ କରିଛି କୋଉମାନଙ୍କର ତାଲିକା କରିଛି ବେକାରୀ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା କରିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ପଚାରିଛୁ ଯେ ବେକାରୀ କାହିଁକି ବେକାରୀ ହେଇଛି ତା କାରଣ ହେଉଛି ସେ କେବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ପାଇନି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇନି କାରଣ ତାମିଲନାଡୁର ପିଲାମାନେ ତାମିଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ପିଲାମାନେ ତେଲୁଗୁରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କେରଳର ପିଲାମାନେ ମାଲୟାଲମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଏସେ ପଢ଼ିଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଇଂରାଜୀରେ ଆମକୁ ଲେଖିବା ସହଜ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାଟା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଟା କହନି ତମେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତାର ଠିକ୍ 18 ଦିନ ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିଲା गवर्नर स्पेशल रिक्वेस्ट रे पास करागला जे ओडिशार पिला माने ओएस परीक्षा ओडिया रे देबे गत प्रकार गोटे आंदोलन करबा दरकार नहीं कि प्रस्ताव दबर अछि काको एबे आसंता जुलाई मास रे आमे 30000 ओडिया छात्र छात्री मान को नै करी भुवनेश्वर गोटे छात्र समावेश सेतेरे प्रस्ताव रखिछु ओडिशा रे जत्ते परीक्षा हो जिते परीक्षा ये जिते प्राइवेट इंडस्ट्री हो बा सरकारी बेसरकारी ओडिशा रे जिते नियुक्ति परीक्षा से परीक्षा को ओडिया रे केवल हो अन्य कोन भाषा रे आज बाहर की जिते सब इंडस्ट्री सब उडा करे अण ओडिया माने हिंदी वाला तो पछे से हिंदी वाला सब दिया जे ओडिया कहि परबो ओडिया लिखि परबो दिया एई परबो सर ये केउ जतार बेसी एवं केउ जारो को के बुझिबनि केउझर पिला माने गरीब बोली कहिबार दुरंद बुझिचंती केउझर पाई ही ओडिसा आदि धनी केउझर पाई ही आज ओडिसा धनी ओडिसा रे जते धन संपत्ति जते राजस्व जे राजस्व रो 60 भाग सिंह बाबू होची ओडिसा केउझर जिला केबे सरकार से कहिबे कि सर एते क्रोमाइट अछि एते मैग्नेलिटी अछि एते लोहा पत्थर हम पाखे भरपूर अछि एठी के स्टील फैक्ट्री ओटा बनि केउझर गोटे स्टील फैक्ट्री केउझर आइलो गोटे इस्पात कारण खाली से राउरकेला तापर एइबार ता कारण होची सत कथा कहबार गले जे आमे माने कहू आमे माने आम कथा कहू